Dobar dan svima. Evo nas u novom videu. Na servisu je Lenovo laptop. Klijentica kaže da laptop isto prekida. Ali mi još nemamo slike. Spojiti punjač. Imamo znači naranđastu lampicu. Palimo. Slika bljesne i laptop pali. Moramo ustanoviti do čega je. Izbacuje znači plavi ekran. Klijentica je rekla da je laptop spao. Nakon plavog ekrana nema slike. Dobro. Ovdje fali jedan šaraf. Da vidimo. Ovi se nešto vrlo lagano okreću. Ovdje se vidi gdje je udaren. Tačno se vidi znači gdje je udaren. Lenovo. Sad ću pročitati model. Lenovo V14/ADA. Znači, skidamo. Ovdje imamo SSD. Ovdje bateriju. Ovdje bateriju BIOS-a. RAM memoriju. I imamo fiksnu RAM memoriju. Prvo ćemo pokušati da isključimo samu bateriju kako bi resetovali BIOS. Zatim ćemo, s obzirom da je bio pad na laptopu, znači DDR4 memorija, i ovdje fali poklopac. Ovdje bude limeni case koji čuva to. I još ćemo ovaj flat kabel ponovo vratiti, lijepo uklopiti. Ovdje ćemo na brzinu resetovati BIOS. Vratiti samu batericu BIOS-a, a zatim vratiti glavnu bateriju. I pokušati upaliti. Kao što vidimo, kule se okreće. Laptop starta. Bljesnula je slika. Imamo Lenovo, please wait. Dobro, sačekat ćemo. Prošli put restart my PC. Vidjeli ste i sami da je se restartovao i poslije toga nije htio upaliti. Sad se pali. Laptop je upaljen. Ovdje ne možemo
Password je... Laptop moramo sačekati da se upali. Laptop se upalio. Šta je ovo? Šta se ovo dešava? Laptop je zaledio. Znači, do fleta nije. I laptop se restartuje. A zašto se restartuje? Stavit ćemo bateriju. Normalno se ne bi trebao restartovati. Sad je upalio. Znači na fletu i na ekranu nemamo prekida. Da vidimo da li će ponovo zalediti. Da vidimo koji je to, šta je ovo u stvari. Kuler se pojačan, AMD Ryzen 3, 8 GB memorije, SSD 256, AMD Radeon grafike. Ovo ćemo pogasiti, to nas ne zanima. I ponovo dolazi do ponovo znači izbaci sivi ekran, plavi ekran kako kaže. Kuler se pojačano čuje, što nije dobro. Ovo se ne bi trebalo dešavati. Kuler je se smirio, ali imamo sivi ekran. Prisilno ćemo ga ugasiti. Heatsink pa i nije toliko vruć. Idemo ponovo, palimo. Znači laptop upali kad dođe do određenog dijela. Restart my PC. Jako čudno ponašanje. Znači 1.8 6 4 5
pustit ćemo ga u ovom položaju da vidimo šta se dešava. Zna se čak dešava to zbog update-a, zbog Windows 11. Probat ćemo ga spojiti na internet. Ako uspijemo dok ne izbaci sivi ekran. Laptop non stop nešto vrti, kuler pojačano se čuje. Laptop vrti. I dalje vrti. Ali se ne... Aha. Dolazimo do nekih update-a. Nešto on instalira. A da probamo, ne može kad on, nestane slike, evo dođi do sebe. Osvježimo. Ne imamo startne trake. Upravo je se lato smirio, probat ćemo sa Alt F4. Znači to ne pali ovdje. Položit ćemo, dođe i ona. Da probamo spojiti. Ićemo update and restart. Imaju neki update koji nisu updateovani. Pa ćemo vidjeti da li je do toga. Treba nam slika. Treba nam slika. Dobro, ovo je svakako korisnikovo zamagljeno, tako da se neće vidjeti. Moram uzeti mišu, onda nešto sad. Jesu to u pitanju update-i, kome vrlo moguće. Ćemo isključiti.
Internet settings. Znači, laptop radi isto fić. Tu je bitno da je tu antivirus, a neki torrenta, majko moja mila. I nema reakcije na lijevi klik. Ponovo gubi ekran. I vjerovatno će ostati u tom položaju. Dobro, idemo sad ispitat. Ajde, sačekat ćemo još malo, možda vratiti sliku. Neće da je htio da sam na menju vratio. Ovo su kvarovi kad je jako teško utvrditi šta je u pitanju, međutim nećemo se predavati. Samo da ispitamo u kakvom je stanju sam SSD. Ovdje je dobro što ima support i za veliki, ako budemo morali mijenjati. Znači, bocnemo SSD i bocnemo u računar. Očito je, postoji problem sa pogonom. Skenirajte pogon ili ga popravite. Da vidimo šta možemo uraditi. Crystal Disk Info. I da provjerimo da li ovaj model supportuje Windows 10. Ukoliko bude supportovo, to će biti top. Lenovo V14 ADA 82C6 support. Ne support SSD, nego support. Dobro. Manual updates, operating system. Windows 10. Znači, supportuje Windows 10, tako da ćemo mi njemu probati instalaciju Windows 10. Disk 96%. 96%. Nemo šta disk Sentinel kaže. Isto 96%. Evo možemo pristupiti. Korisnici. Nastavi. Iako je samo 26 dana i 19 sati. Vidimo, hoćemo li moći očitati SSD zbog podataka, moramo prebaciti podatke. Može.
odmah ćemo prebaciti podatke. Korisnica je dala svoj SSD, dala dobro. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. To ćemo kopirati. I prebacujemo na Kingston SSD za lijepi. Uglavnom, da ne ulazimo dalje u tu neku problematiku, ovdje ću zamijeniti svakako termalnu pastu, ugradit ću drugi SSD disk i instalirat ću Windows 10. Windows 11 po meni jako loša opcija, pogotovo za ovaj model. S obzirom da ima support na Windows 10, ide se na Windows 10. I mislim da će to raditi kasnije perfektno, bez ikakvih problema, sve ću naknadno testirati. Evo, dok smo tu još u videu, zamijenit ću termalnu pastu. Pa nije tako sad nekom lošem stanju, vidi se da je fabrička, da nije niko mijenjao. Ono što kod ovog modela moram uvijek blago dotegnuti same šarke, jer ovo je sve ništa ništi. Toliko je to loše urađeno da to nije normalno. Ovdje ide ulje. Ovdje ide ne mast, nego ide ulje. Dobro. Prebacuje se. Ja ću za to vrijeme, znači, izvršiti zamjenu same termalne paste, koja i nije se stvorila, da budem iskren, nije u tako lošem stanju. I onda ću na instalaciji Windows 10 vidjeti ima li kakvih bugova, mada ne bi trebalo biti po meni. Po meni ne bi trebalo biti ništa. Ugradit ćemo SSD. Prošle dane, znači ovdje ćemo znači ugraditi SSD, s tim da moramo ga obrisati, da ne bi imali problema.
NVMe je znači 256 GB, morat ćemo sačekati da ovaj završi. I mislim da su ovdje generalno update stvorili problem. To ću napisati u komentaru samog videa ili negdje dodatno da vidimo da li smo riješili taj problem. Ovi su laptopi jeftini, a iskreno da budem jako loši. Jako loši. Vjerovatno treba odraditi update BIOS-a, to ću sve naknadno odraditi. Najbitnije znači da se sačuvaju podaci. Dobro, podaci su sačuvani. Možemo odjaviti ovaj SSD. Dobro. Sigurnosno uklanjanje. Dobro. Da vidimo sad. Uspješno uklonjeno. Znači, gasimo ovaj. Da vidimo. Ovdje nas ne zanimaju podaci. Znači, disk, part, list, disk, select, disk 1, clean. Potpuni format da dobijemo. U potpunosti je formatirano. Ovaj disk SSD nov, znači 100% uredan. NVMe, da vidimo i preko Crystal Disk Infa. Šta će on reći? Uredan, znači 100%. Dobro. Isključit ćemo. Ovdje moramo koristiti. Idemo, znači sve uživo. Odvrnimo ovaj nastavak s obzirom da je bio kratki SSD i samo ga stavimo u gornju zonu. Ugradimo SSD, ovdje nam smetaju žice od Wi-Fi konektora i nakon toga samo zavrnemo šarafić. Vratit ćemo ovu kao dodatno hlađenje. Vratit ćemo bateriju. Poklopac. Znači to je sve stavljeno. A zatim ćemo zavrnuti same šrafove. Ja ću naknadno dodati nakon instalacije, s obzirom da po meni bi trebalo biti sve ok, ja ću dodati još dvije fali koji šaraf. To uopšte nije problem. Znači neću otići odavde bez tog šarafa, da ga ne trebamo sad. Dobro. I imamo ova 4 mala. Eto, to je to. Ja ću sad, da ne bi vi tu sve gledali, odraditi instalaciju sistema. U komentaru ću negdje napisati kako se ponaša nakon instalacije, s tim da ćemo ići na Windows 10
nikako na Windows 11. Znači, nikako to ne pada mi na pamet. Instalirat ćemo Windows 10 i mislim da će ovaj laptop da radi bez ikakvih problema. Ovdje sad treba da počne da učitava. To je to. Ništa, vidimo se u nekom od idućih videa. Ja ću instalirati operativni sistem, odraditi update BIOS-a, znači ovdje smo utvrdili da ne prekida ekran nigdje, vjerovatno je do diska problem. Odradit ću Windows 10 instalaciju, urgirat ću kod klijenta da ne upgrade na Windows 11 jer nema potrebe, samo može imati probleme. I to je to za ovaj video. Vidimo se u nekom od idućih videa. Ćao!